ଏକ ଦିନେ ଗୋପୀନାଥ ନିଜ ଘରେ ବସି ଅପଭୁର କଥାକୁ ଶୋଇ ମନରେ ପ୍ରକାଶି କି କହୁ କବଳେ ମୁଇଁ ରହିବି ଦ୍ୱାରିକା ସଖା ଗୋପୀ କଥା ମନେ ପଡୁଅଛି ଏକା ଯେ ଯେ ସଭାରେ ଗାଇବି କୃଷ୍ଣ ଚରିତା हे कृष्ण चरिता हेला सारा चिठी मोरा ज्ञानी पंडित गोपाल बढ़ती आती हे गोपाल गोविंदा हे आदि गोपाल गोविंदा आदि गोपुर वासी करा मनानंद ये संभारे गाई बिंबो कृष्ण चरित्र कृष्ण चरित्र तेरा चिट्ठी से बोला
Thank you.